Mr. Rojas. Rojas sa 3. Repo! 7 minutes. Dalawa si Mr. Rojas. Rojas! Basket is good. The 6 pinagawa kay Icon. Rojas! Repo! 40 seconds. Ang 3 points na inibro to you by Unbox. Masarap kahit walang manok. Ayan, jersey number 5 seconds. Jersey number 2. Rojas sa 3. Repo! Hi. Sumbra naman ang kamay mo, Mr. Rojas. Nag-iinit na mga kamay ni Mr. Rojas. Pwede kayo magkain, kalahating kilo lang. Ayan na si Mr. Rojas na mamadali. Rojas! Wow! Time out. Number 5, Blackie Bell. Okay, tanga na ka eh. Ikaw ang nanonood ako. Hindi na ako nanonood NBA. Wala, hindi ako nanonood. Multitasking ka eh. Ano ba ni Mr. Last 55 seconds. Rojas! Basket is good. 50 seconds. Ay, masarap yata.